जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। श्रीमद्भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 11। लॉर्ड कृष्णा's entrance into द्वारका। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। श्री कृष्णुनि द्वारका नगरము ప్రవేశం। टेस्ट 3। तमु प्रश्यन्तु निनादं जगद्भयाभयावहं प्रतिवुद्ध्यायु प्रजा सर्वाभर्त दर्शन लालसा तमु प्रश्यन्तु निनादं जगद्भयाभयावहं प्रतिवुद्ध्यायु प्रजा सर्वाभर्त दर्शन लालसा। The citizens of Dwaraka, having heard that sound which threatens fear personified in the material world, began to run towards him fast, just to have a long desired audience with the Lord, who is the protector of all devotees. भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे वे भक्तों के रक्षक भगवान का चिर अभिलाषित दर्शन कर सके। భౌతిక జగమునందలి భయమునకే భయమును కలిగించు ఆ ధ్వనిని వినినంతనే ద్వారకావాసులు భక్తరక్షకుడైన ఆ భగవానుని దర్శనాభిరుషులై వేగంగా అతని వైపునకు పరుగు తీసిరి। హరే కృష్ణ।